अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिरादरान कौम को मेरी तरफ से रमज़ान की आमद मुबारक हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सबसे पहले ये था कि बहुत सारे व्हाट्सएप में कई दिनों से पिछले एक दो हफ्तों से व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि ठंडा पानी पिएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो ये हो जाएगा, कुछ और करेंगे ये हो जाएगा, गर्मी के मौसम में रमज़ान आ रहा है तो सेहत के मुतालिक बहुत सारे अफवाह और बयानात, वो कुछ बड़े बड़े मैसेजेस वीडियोस ये सब शेयर हो रहे थे। कई सारे मेरे पेशेंट्स ने भी मुझसे इस बात में वजाहत पूछी और रब्ता किया और कहा कि इसके बारे में हमें आगाह करें कि किस तरीके से रमज़ान में रोज़े रखा जाए और इफ्तारी के वक्त क्या क्या चीज़ों से इफ्तारी करना सही होगा। और दूसरा मकसद ये था कि मेरे पेशेंट्स बहुत सारे शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स हैं, कुछ दूसरे अमराज के से मुब्तला हैं, तो उन लोगों का भी रमज़ान में ये था कि मुझसे सवाल करते थे कि रोज़े के मुतालिक कि गर्मी का मौसम में रोज़े आ रहे हैं तो सेहत के मुतालिक क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में क्यों ना एक आम सा इतलात निकाली जाए, लोगों को इसके बारे में इतला किया जाए और आगाह किया जाए। सबसे पहली बात ये मैं पहले ये वजाहत कर दूं कि आप रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सिवाय ये कि आपके लिए कोई जानलेवा बीमारी हो तो रोज़े छोड़ सकते हैं, वरना रोज़े छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है शरीयतन। अब सेहत के मुतालिक ये बात है कि क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में रोज़े आ रहे हैं तो अभी इसके बारे में क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात, चाहे वो गर्मी के मौसम में हो या सर्दी के मौसम में हो, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान के रोज़ों के वक्त, इफ्तारी के वक्त में हम जितना हो सके नेचुरल फूड्स खाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, पानी से रोज़ा खोलना भी अफजल है और इससे हमारा क्या कहते हैं, फ्रूट से रोज़ा खोल सकते हैं, खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो जो भी हो, ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ये बात मैं आपको डायरेक्ट वजाहत कर दूं कि इससे किडनी फेल होने के कोई इम्कानात नहीं है, कुछ ये नहीं है। जो लोग ठंडा पानी पीना चाहते हैं वो पिएं, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं वो पिएं, लेकिन अफजल है कि आप पानी से या नेचुरल फूड से रोज़ा खोलें। ये कोल्ड ड्रिंक, ये सिंथेटिक ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो हैं सेहत के लिए वैसे ही आपके लिए ख़तरनाक हैं। अब आप रमज़ान में अगर पूछेंगे तो ऑब्वियसली ख़तरनाक है। तो आप इस चीज़ों का ख्याल रखें कि नेचुरल फूड से आप इफ्तार करें, वरना ये कि किडनी फेल हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, किसी का स्ट्रोक हो जाएगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इससे साइंटिफिकली इसकी कोई मेडिकली स्पीकिंग उसकी वजाहत नहीं है। ठंडा पानी हो या आपका कोल्ड ड्रिंक पीना हो, इसके लिए आप एहतियात बरतें। पहले थोड़े पानी से रोज़ा खोल लें, फिर आप पी लेना, लेकिन ये ख्याल रखें कि नेचुरल फूड्स, नेचुरल पानी, दूध, छाछ, अम्बिल, आश, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी बात, शुगर पेशेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले ही से शुगर चेक करा लें, एहतियातन अपनी दवाइयों का, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, दवाइयों का डिवीज़न कर लें कि सहरी में कितनी खानी है, इफ्तारी में कितनी खानी है। सहरी में कम दवा खाइए, इफ्तारी में ज़्यादा दवा खाइए, ताकि आपके रोज़े में भी तकलीफ़ ना हो और आपका शुगर भी मेंटेन हो जाए। तीसरी बात, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनके लिए, थायराइड के पेशेंट्स का रोज़ों से कुछ उनकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो गोली आप सुबह नहार पेट खाते थे उसको आप सहरी में खा लीजिए, बस आपका रोज़ा भी हो जाएगा, आपकी तबीयत का मसला भी हल हो जाएगा। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक इतला ये है, ज़रूरी बात यह है कि वो अपनी दवाइयों को, जैसे शुगर पेशेंट्स के लिए मैंने कहा, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, दवाइयों को डिवाइड कर लें और ज़्यादा दवाइयाँ इफ्तारी में खा लें, कम दवाइयाँ सहरी में खा लें, ताकि आपके रोज़ों में भी तकलीफ़ ना हो और आपकी बीमारी में भी कुछ मसला ना हो। और दूसरी बात, लास्ट आखिरी में हार्ट पेशेंट्स के बारे में, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए ऐसा है जिनका बाईपास सर्जरी हो चुका है, जिनकी बहुत ज़्यादा बीमारी है,
جن کو روزوں میں بڑی تکلیف ہوگی، چھاتی میں درد زیادہ ہوگا، ان کے لیے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے آپ کی حالت، اللہ سے کچھ چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کوشش کریں۔ اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو میڈیکلی آپ کو جو سہولتیں چاہیے ہوں گی انشاءاللہ وہ عطا کروں گا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے، اگر نہیں رہ سکتے تو فدیہ ہے، آپ کسی بزرگ عالم سے اس کے بارے میں بات کریں اور اپنا فدیہ ادا کریں۔ باقی عبادتیں آپ کثرت سے کریں۔ جن کا اسٹینٹنگ ہو چکا ہے یا پھر جن کو اٹیک ہو چکا ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اگین یہ بات کہ آپ کی صحت کا کچھ مسئلہ ہے یا کچھ یہ ہے تو بات الگ ہے، ورنہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی دوائیاں آپ ڈیوائڈ کر لیں، اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیں، ہو جائیں گی۔ اب آخر میں سب سے بڑی بات گرمی کا مسئلہ ہے۔ اس میں بالخصوص میں بچوں کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزوں سے اللہ کے کرم سے روزے رکھتے ہیں، ان کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب وہ بچے اور جو دوسرے دیگر بزرگ بھی ہیں، ان کے لیے احتیاطاً یہ ہے کہ وہ سحری میں بہت زیادہ پانی پئیں، پہلے بھی تھوڑا پانی پئیں، پھر سحری کھائیں، اس کے بعد پھر تھوڑا پانی پئیں، تاکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائیڈریٹڈ رکھیں اور روزے کے وقت میں دھوپ میں باہر نکلنا اوائڈ کریں۔ یہ لوگ دھوپ میں اوائڈ کریں کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے، بہت کمزور فیل کریں گے اپنے آپ کو، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے احتیاطاً کیا ہے، آپ روزوں کے افطاری کے وقت میں اڑلیر یا آپ نیمبو کا جوس یا ایسی چیزیں بنا کے بچوں کو دیں تاکہ ان کا ہائیڈریشن لیول بھی مینٹین ہو جائے۔ فروٹس کا زیادہ استعمال کریں۔ جو لوگ گرمی کے موسم میں باہر کام کرنا ان کی مجبوری رہتی ہے، وہ لوگ چاہیے ان کو کہ اپنے آپ کو بہت ہائیڈریٹڈ رکھیں، فروٹس زیادہ لیں، فروٹ جوسز زیادہ لیں، نیچرل فروٹس کا جیسے میں نے کہا اس کی استعمال کریں۔ آخر میں آپ کو ایک بات حضور کی سنت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میڈیکلی اسپیکنگ حضور کی سنت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ لیکوڈس زیادہ لیتے تھے حضور، اور سالڈ فوڈس سے پرہیز کرتے تھے، پکی ہوئی تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کرتے تھے، نیچرل فوڈس کو زیادہ حضور پسند کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا استعمال زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو اس رمضان میں آپ کی عبادتوں کو قبول کرے اور آپ کی صحت کو اور بہتر کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی صحت میں اور بے پناہ برکتیں دے تاکہ آپ اور کثرت سے عبادت کریں، اور آپ سے بھی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اس خادم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے آگے بھی کچھ اور اپنی بیماری کے متعلق یا صحت کے متعلق کوئی خدشات ہیں، کوئی سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو اس پر بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے، آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہ اللہ آپ لوگوں کی صحت برقرار رکھے، آپ کو کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے، اور آپ کی طفیل اللہ مجھے بھی میری بھی دعاؤں کو قبول کرے اور مجھے بھی کثرت سے دعا کرنے والا بنائے، میرے بھی گناہوں کو معاف کرے۔